A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 25 del capítulo 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 5 de noviembre de 1972 en Vrindavan, India. Scarcely all the great sages read their service and to the transcendental personality of Godhead. Bhagavan, due to his existence above the three modes of material life. En el pasado, todos los grandes sabios ofrecieron servicio a la personalidad trascendental de Dios, Bhagavan, debido a su existencia por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. They worship him to become free from material conditions. Le adoraron para llegar a liberarse del condicionamiento material. Whoever follows such sages is also eligible for liberation from the material world. Todo el que siga a esos sabios se capacita también para ser liberado del mundo material. So, Bhejire Munaya Athagre Bhagavantam Adhoksayam. Vejire Munayo Atagre Bhagavantam Adhoksayam. There are some theories, that is not fact, that ultimately the absolute truth is impersonal. Hay teorías que no son ciertas, no es la realidad, de que en última instancia la verdad absoluta es impersonal. But here we find that Agre, in the beginning, after creation, all the sages, pero en este verso vemos que Agre, al comienzo, tras la creación, todos los sabios, first of all there was Brahma, al principio estaba Brahma, and then he created so many saintly persons, y después él creó a tantas personas santas. Marityadi, great sages, Marityadi, grandes sabios. and they also engaged themselves in worshipping the Supreme Personality of Godhead. Y también ellos se ocuparon en adorar a la suprema personalidad de Dios. Not impersonal, No era impersonal, from the very beginning. desde el mismo comienzo. Vejire Munaya Atha Agre, Vejire Munayo Ata Agre, from the very beginning. desde el mismo comienzo. Bhagavantam Adhoksayam. Bhagavantam Adhoksayam. Adhoksayam we have described many times, beyond our sense perception. Adhoksayam lo hemos explicado muchas veces, más allá de la percepción de nuestros sentidos. This absolute truth is a person, it is very difficult to understand. Entender que la verdad absoluta es una persona es muy difícil. Beyond our sense perception. Está más allá de la percepción de nuestros sentidos. Generally they think that how a person can create such huge cosmic manifestations. Por lo general, lo que ellos piensan es que cómo una persona podría crear una manifestación cósmica tan enorme. That is their brilliance. They cannot accommodate in the teeny, poor brain that the original absolute truth is a person. Esa es su confusión. No pueden ajustar en su diminuto y pobre cerebro la idea de que la
verdad absoluta original sea una persona. That is their problem. Y ese es su problema. So, their idea is that by personal worship, one has to reach again to the impersonal transcendence. Su idea es que mediante la adoración personal podemos alcanzar de nuevo la trascendencia impersonal. But we don't find from the Shastra like that. Pero la explicación de los astras no es esa. Now the most authentic Shastra is Vedanta. El más auténtico de los shastras es el Vedanta. Vedanta is accepted by all classes of men. El Vedanta es aceptado por toda clase de personas. Because without accepting Vedanta, nobody will be bona fide. Porque sin aceptar el Vedanta nadie es genuino, auténtico. Generally they think that the impersonalists are Vedantists. Por lo general se piensa que los impersonalistas son vedantistas. Generally they think, but that's a wrong conception. Es el pensamiento generalizado, pero es un concepto erróneo. They, all the Vaishnavas, Ramanujarya, Madhvacharya, they are also Vedantists. Ellos, todos los Vaishnavas, Ramanujacharya, Madhvacharya, también ellos son vedantistas. Chaitanya Mahaprabhu is Vedantist. Chaitanya Mahaprabhu es un vedantista. We are also Vedantists. También nosotros somos vedantistas. It is not that Vedanta is the monopoly of the impersonal. No. El Vedanta no es monopolio de los impersonalistas, no. Now the Vedanta, in the beginning, it is, this first sutra is Athat Brahma Jigyasa. El Vedanta, el comienzo, el primer sutra del Vedanta es Atato Brahma Jigyasa. So, to inquire about Brahma, the Absolute. Investigar acerca del Brahman, el absoluto. Now, the next answer is Janmadasya Jataha. Y la respuesta inmediata es Janmadhyasya Yataha. Brahma, the Absolute Truth, is that from whom everything emanates. El Brahman, la verdad absoluta, es aquel de quien todo emana. Janmadasya. Janmadhyasya Yataha. Now, this Janmadasya Jata is explained in the Srimad Bhagavatam. Y este Janmadhyasya Yataha se explica en el Srimad Bhagavatam. Therefore, Srimad Bhagavatam is explained by Vyasadeva himself. De modo que es el propio Vyasadeva quien explica el Srimad Bhagavatam. Vyasadeva is explaining Vedanta Sutra in his book, Srimad Bhagavatam. En su libro, el Srimad Bhagavatam, Vyasadeva está explicando el Vedanta Sutra. Bhasayam Brahma Sutrana. Bhashyam Brahma Sutranam. See, Vyasadeva says this is the real comment or bhasya of Vedanta Sutra. Srimad Bhagavatam. Sri Vyasadeva dice, este es el verdadero comentario, el Bhasya del Vedanta Sutra, el Srimad Bhagavatam. Therefore, Gaudiya Vaishnava, Goswamis, they did not
write any comment on the Vedanta Sutra. Por eso los Goswamis, Gaudiya Vaishnavas, no escribieron comentario alguno sobre el Vedanta Sutra. Because they accept Srimad Bhagavatam is the natural commentary on the Vedanta Sutra. Porque aceptaban el Srimad Bhagavatam como comentario natural del Vedanta Sutra. So why they should write again? ¿Por qué iban a escribirlo de nuevo? But still, when there is such question raised in Jaipur, that the Gaudiya Vaishnava has no commentary on the Vedanta Sutra, at that time Baladev Vidyabhushan, he wrote Govinda Bhasha on Vedanta Sutra. Pero aún así, cuando se suscitó en Jaipur la cuestión de que los Gaudiya Vaishnavas no tenían ningún comentario escrito sobre el Vedanta Sutra, Baladeva Vidyabhushan escribió el Govinda Bhashya sobre el Vedanta Sutra. But still, Vedanta Sutra does not mean to understand impersonally. Con todo, el Vedanta Sutra, a pesar de todo esto, no significa una comprensión impersonal. No, that's not the fact. No, no es así. Therefore, in the Srimad Bhagavatam, in the very beginning, Por eso, al mismo comienzo del Srimad Bhagavatam, the Vedanta Sutra is discussed. se comenta el Vedanta Sutra. Unfortunately, the professional Bhagavat reciter, Lo malo es que los recitadores profesionales del Bhagavatam, neither they have got brain, nor do they explain from the very beginning Srimad Bhagavatam. ni tienen el cerebro ni explican el Srimad Bhagavatam desde el comienzo. In the Srimad Bhagavatam, from the very beginning, Vedanta Sutra is explained. En el Srimad Bhagavatam se explica desde el mismo comienzo el Vedanta Sutra. Janmadasya jataha. Janmadhyasya yataha. In the Vedanta Sutra, the answer is the absolute truth is there, from whom everything emanates. La respuesta del Vedanta Sutra es que la verdad absoluta es aquel de quien todo emana. So Srimad Bhagavatam explains Janmadasya jata annayati tadatascha artheshu avijñasara. Y el Srimad Bhagavatam lo explica. Janmadhyasya yataha anvayat titaratas chartesu avijñasu arat. As soon as we speak that the original source of everything, Janmadasya jata, tan pronto como hablamos de la fuente original de todo, Janmadhyasya yataha, so what is the nature of that original source? ¿cuál es la naturaleza de esa fuente original? Whether it is a dead stone or a living being. ¿Es una piedra inerte o un ser vivo? That is the next question. Esa es la siguiente pregunta. Everything that we experience is coming from the Supreme Source. Todo aquello de lo que tenemos experiencia viene de la fuente suprema. Whether that Supreme Source is a living being or a dead stone. Esa fuente suprema, ¿es un ser vivo o es una piedra inerte? What will be the answer? ¿Cuál será la respuesta? From common sense. Desde el punto de vista del sentido común. From common sense, suppose if we find out the original source of everything, what will be the nature of that origin? Desde el punto de vista del sentido común, pongamos que descubrimos la fuente original de todo. ¿Cuál será la naturaleza de esa fuente original?
The Bhagavad explains, therefore, Por eso el Bhagavatam explica Avijñā Sarat. Avijñā Swarat. He is not dead stone. No es piedra inerte. Avijñā. Avijñā He has got consciousness. tiene conciencia. He has got consciousness. Tiene conciencia. What kind of consciousness? ¿Y qué tipo de conciencia? Annayat itaratascha artesu avijñā. Ambayat itaratascha artesu avijñā. He knows everything directly and indirectly. Él lo sabe todo, lo conoce todo, directa e indirectamente. Let's suppose we are also conscious. Vamos a partir de que también nosotros somos conscientes. So what is the nature of our consciousness? ¿De qué naturaleza es nuestra conciencia? Our consciousness is that I know directly everything of my body or of myself. Nuestra conciencia consiste en que yo lo sé todo directamente acerca de mi cuerpo, de mi ser. But I do not know indirectly about yourself. Pero de tu ser, de ti, yo no sé nada indirectamente. I cannot say what is going on in your mind, in your body, what pains and pleasure you are feeling. Yo no sabría decirte qué ocurre en tu mente, qué ocurre en tu cuerpo, qué dolores, qué sufrimientos y qué placeres estás sintiendo. But I can speak about myself, Pero sí puedo hablar de mí, that I am feeling like this, I am thinking like this, I am willing like this. Siento esto, pienso esto, deseo esto. That I can say. Eso sí puedo decirlo. So, my consciousness is not perfect. Mi conciencia, por lo tanto, no es perfecta. It is perfect so far I am concerned. Es perfecta en lo que a mí se refiere. But my consciousness does not spread upon you. Pero yo, mi conciencia, no se extiende en ti. But here it is said, Annayat and Vyatirikabhyam Avijñā Arthesu Avijñā. Pero este verso dice, Ambayat Vyatirekavyam Avijñā Artesu Avijñā. The absolute truth knows everything, directly or indirectly. La verdad absoluta lo conoce todo, directa e indirectamente. My knowledge is imperfect in this sense, Mi conocimiento es imperfecto en este sentido, that I am eating something, que yo como algo, it is being digested in the stomach, lo digiero, en el estómago se produce la digestión, so many secretions are coming out. se segregan tantas secreciones, How they are forming into blood, and so many things are going on within the body. I am not directly concerned. cómo esas forman la sangre y todas las cosas que ocurren dentro del cuerpo, yo no tengo un contacto directo. Either I know directly. No lo conozco directamente, no lo sé. But the absolute truth, the Supreme Being, He knows everything in any corner of the cosmic manifestation. Pero la verdad absoluta, el Ser Supremo, lo sabe todo, lo conoce todo, en todos los rincones de la manifestación cósmica. Therefore, His consciousness and my consciousness is, Por eso su conciencia y mi conciencia son, as so far possessing consciousness, the absolute truth and myself,
are one. But this consciousness is all-pervading. En lo que a tener conciencia se refiere, la verdad absoluta y yo somos uno, pero su conciencia es omnipresente. My consciousness is limited. Y mi conciencia es limitada. So, the absolute truth cannot be limited. De modo que la verdad absoluta no puede ser limitada. But we are limited. Pero nosotros somos limitados. Therefore, here it is said, Bhejide munaya atha agre bhagavantam. Por eso este verso dice, Vejire munayo atagre bhagavantam. In this, we have already discussed that the absolute truth is realized in three features. En este ya hemos comentado que la verdad absoluta se percibe en tres aspectos. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti sabdat. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti sabdhyate. The absolute truth is realized in three phases. La verdad absoluta se comprende, se percibe en tres fases. Impersonal Brahma, localized Paramatma, and the Supreme Person, Bhagavan. El Brahman impersonal, el Paramatma localizado y la persona suprema, Bhagavan. So, the ultimate realization is Bhagavantam, not the impersonal Brahma. De modo que la comprensión suprema es Bhagavantam, no el Brahman impersonal. That is not ultimate realization. Esa no es una comprensión suprema, definitiva. That is partial realization. Es una comprensión parcial. Even Paramatma realization, that is also partial. Incluso la comprensión de Paramatma también es parcial. The complete realization is Bhagavan. La comprensión completa es Bhagavan. Vadanti tat tattvavidas satyam jad jnanam advayam. Vadanti tat tattvavidas tatvanja jnanam advayam. There is no duality in the absolute platform, that's a fact. En el plano absoluto no hay dualidad, esa es la realidad. But that does not mean the realization of Brahma is the same as realization of the Supreme Personality of Godhead. Pero eso no significa que la comprensión del Brahman sea igual a la comprensión de la Suprema Personalidad de Dios. No es lo mismo. Not the same. There is no difference so far the spiritual identity is concerned. No hay diferencia en lo que se refiere a la identidad espiritual. The spiritual identity is the same, Brahma, Paramatma or Bhagavan. La identidad espiritual es la misma, Brahman, Paramatma o Bhagavan. But because my realization is imperfect, therefore somebody says that Brahma realization is the supreme. Pero debido a que mi comprensión, mi percepción es imperfecta, hay quien dice que la comprensión del Brahman es suprema. Somebody says the Paramatma realization is the supreme. Otros dicen que la comprensión o la percepción Paramatma es la suprema. Somebody says Bhagavan realization is the supreme. Y hay quienes dicen que la comprensión Bhagavan es la suprema. But actually, one who has got real realization, he knows the absolute truth is realized in three features according to one's capacity.
Pero en realidad quien posee una percepción verdadera sabe que la verdad absoluta se percibe en tres aspectos, conforme a la propia capacidad. The absolute truth is one. La verdad absoluta es una. The example may be given just like the sun god, the sun planet and the sun sign. Se puede dar el ejemplo del dios del sol, el planeta sol y la luz del sol. They are one. Son uno. But according to the capacity, we can realize the sun sign only. Pero conforme a nuestra capacidad, por lo general solo podemos percibir la luz del sol. But sun sign is not the perfect realization of the sun. Pero la luz del sol no es la percepción perfecta, la percepción completa del sol. It is partial realization. Es una percepción, una comprensión parcial. Brahmeti Paramatmeti. Brahmeti Paramatmeti. The full realization is Satchidananda Vigraha. La comprensión plena, completa, es Satchidananda Vigraha. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Person. Vigraha means person. Persona. Vigraha significa persona. One who realizes the Supreme Person and Quien percibe, quien llega a percibir a la persona suprema. that Supreme Person is Krishna. Y esa persona suprema es Krishna. Ishvara Parama Krishna. Ishvara Parama Krishna. Satchidananda Vigraha. Anadidadi Govindan Sarvakarana Karanam. That is real realization. Esa es la verdadera percepción, la percepción real. So, one who has not reached to that point to realize Krishna, it is to be understood that his knowledge is still imperfect. De modo que cuando alguien no ha llegado todavía a este nivel de entender a Krishna, de percibir a Krishna, debe entenderse que su conocimiento es todavía imperfecto. But these persons who have got imperfect knowledge, they are passing as Vedantis and knows everything. Pero esas personas que carecen de conocimiento perfecto se presentan, se hacen pasar por vedantistas y por personas que lo saben todo. They do not know. Pero no saben. Krishna therefore says, Bhaunam Janmanamante. Por eso Krishna dice, Bahunam Janmanamante. These impersonalists, the so-called Vedantis, the so-called men of knowledge, after many, many births, Esos impersonalistas, los supuestos hombres de conocimiento, después de muchísimas vidas, because it is not so easy to understand Krishna, the Supreme Person. porque no es tan fácil entender a Krishna, la persona suprema. They will have to wait for thousands of births to understand Krishna. Tendrán que esperar miles de vidas para entender a Krishna. They'll have to wait, Tendrán que esperar, although they are very much proud of their knowledge. aunque están muy orgullosos de su conocimiento. We know where they are. Nosotros sabemos dónde se encuentran. Partial realization. Una comprensión parcial. Of course, they are also in the same field. Por supuesto, también ellos están en nuestro mismo campo. But they will not understand the Supreme Person. Pero no lograrán entender a la persona suprema. Those who understood
the great sages in the beginning. Quienes lo entendieron, los grandes sabios al principio, In the beginning of the creation, Munaya, great sages, Marichi, Atreya, Vasishtha and others, al comienzo de la creación, Munayo, grandes sabios muy importantes, Marichi, Atreya, Vasista y otros, so they worship the Supreme Person, Bhagavantam, ellos adoraron a la persona suprema, Bhagavantam, not the impersonal feature. y no al aspecto impersonal. Impersonal, actually there cannot be any worship of the impersonal feature Brahma. En realidad no es posible adoración alguna del aspecto impersonal, Brahman. It is simply accepting some trouble. No es más que aceptar penalidades, dificultades. Esa odikatarastesam abbhaktya saktachetasam. Klesho adikatarastesam avyakta shakta chetasam. It is simply troublesome. No es más que una penalidad, una gran carga. But unfortunately, these impersonalists have spread all over the world. Lo malo es que estos impersonalistas se han propagado por todo el mundo. They have no sharp brain to understand the Supreme Person. Les falta la agudeza cerebral para entender a la persona suprema, And they are misguiding the whole population that either impersonalism or voidism y están descarriando a toda la población, o bien hacia el impersonalismo o bien hacia el nihilismo. Nirvishesha Sunyavad. Nirvishesha Sunyavadi. But this Krishna consciousness movement is against it. Este movimiento para la conciencia de Krishna, en cambio, está en contra de esto. We are giving directly the name and address and the activities, everything of the Supreme Personality of God. Estamos dando directamente el nombre, la dirección y las actividades, todo lo relacionado con la Suprema Personalidad de Dios. They are trying to find out the absolute truth. Ellos se esfuerzan por descubrir, por hallar a la verdad absoluta. The absolute truth is the Supreme Person. La verdad absoluta es la persona suprema. Annayat and Avijñā. Anvayat y Avijñā. Avijñā means conscious. Avijñā significa consciente. And what kind of conscience? ¿Y qué tipo de conciencia? What kind of knowledge? ¿Qué tipo de conocimiento? Sarat. Swarat. My knowledge, your knowledge is received from others. Tanto mi conocimiento como el vuestro lo recibimos de otros. Without the Vedantis. The Vedantis, they also receive their knowledge from another Vedanti. También los vedantistas, los vedantinos, reciben su conocimiento de otros vedantistas. So-called Vedantis. Supuestos vedantistas. Vedantis said, real Vedantis are the Vaishnavas. Los vedantistas, los verdaderos vedantistas, son los Vaishnavas. And the impersonalist Vedantis, because their knowledge is not perfect, therefore their knowledge of Vedanta is also imperfect. En lo que se refiere a los vedantistas impersonales, debido a que su conocimiento no es perfecto, su conocimiento del Vedanta tampoco es perfecto, es imperfecto. Because they do not know anything about the Supreme Person. Porque no saben nada acerca de la persona suprema. Arujya kritsena parang padang tata patanti adha anadrita jusmadangaya. Arujya kritsena param padam tata patantiado anadrita yusmat angraya. This is the version of
Vyasadeva. Así lo explica este verso de Vyasadeva. Yes. Because they neglect the Supreme Person, Anadrita Jusmat Anga, Porque ellos dejan de lado a la persona suprema, Anadrita Yusmat Angrayaha. the Vedantis, there are many Vedantis in Vrindavan, but they do not come to see the temple. Los vedantistas en Vrindavan, hay muchos vedantistas, pero no vienen a visitar el templo, Because they think themselves that they have become Krishna. porque ellos creen que se han vuelto Krishna. That is the Vedanta, so-called Vedanta philosophy conclusion. Esa es la conclusión de esa supuesta filosofía Vedanta. But Bhagavad says, the Vimukta Manina, Pero el Bhagavad dice, Vimukta Manina, they are thinking that they have become liberated. That is their concoction. ellos creen o piensan que se han liberado, pero esa es una invención suya, Manina. Manina. If somebody thinks that I have become the richest man in the world, although he has nothing to show, Si alguien piensa, ahora soy el más rico del mundo, aunque no tiene nada para demostrarlo, to become richest man, there must be some symptoms. para ser el más rico es necesario tener unos signos. But if a poor man says that I am the richest man in the world, Pero si viene un pobretón y dice, soy el más rico del mundo, so one should test him, whether he has got the complete riches of the world. entonces hay que ponerle a prueba para ver si tiene todas las riquezas del mundo. So simply thinking, concocting is one thing, Y el simple hecho de pensar, de inventar, eso es una cosa. and fact is another. Pero la realidad es otra. Fact is that we are teeny part and parcel of the absolute truth, La realidad es que somos partes integrales diminutas de la verdad absoluta. but we are not actually absolute. We Pero nosotros en realidad no somos absolutos. are relative, Nosotros somos relativos. relative truth. Somos verdad relativa. On the existence of the absolute truth, we are existing, Nosotros existimos apoyándonos en la existencia de la verdad absoluta. but we have no independent existence, Pero no gozamos de existencia independiente, neither we have got independent knowledge. ni tenemos conocimiento independiente. We are all dependent. Dependemos en todos los sentidos. The independent knowledge, absolute truth, is Krishna. El conocimiento independiente, la verdad absoluta, es Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudeva. That is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. the beginning of Vedanta Sutra. Ese es el comienzo del Vedanta Sutra. Therefore, Bhejire Munayathagre Bhagavantam Adhoksha. Por eso, Vejire Munayo Atagre Bhagavantam Adokshaye. Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, beyond the sense perception, Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, más allá de la percepción de los sentidos. this impersonal concept of the absolute truth is in negation of the material duality. Ese concepto impersonal de la verdad absoluta no es más que la negación de la dualidad material, But that is not absolute knowledge. pero no es conocimiento absoluto. Absolute knowledge is that when we reach Bhagavantam Adhoksha.
Conocimiento absoluto es lo que alcanzamos al llegar a Bhagavantam Adokshayam. Sattvam Vishuddham. Sattvam Vishuddham. His existence is Vishuddha, not contaminated. Su existencia es Vishuddha, no contaminada. Our existence in this material existence, this is not Vishuddha. Nuestra existencia en la existencia material no es Vishuddha. This is contaminated by the modes of material nature. Está contaminada por las modalidades de la naturaleza material. But his existence is Vishuddha. Pero su existencia es Vishuddha. Even Shankaracharya, he says in his commentary on the Bhagavad Gita, Narayana para abhaktyat. El propio Shankaracharya, en su comentario de la Bhagavad Gita, dice Narayana para avyaktat. Bhakta bhaktyat. Vyakta vyakta. There are two material features, Hay dos aspectos materiales, manifested and non-manifested. lo manifestado y lo no manifestado. Shankaracharya agrees that Narayana, as soon as he says Narayana, he means the person. Person, the supreme person, Narayana. Shankaracharya está de acuerdo en que Narayan, tan pronto como dice Narayan, significa, se refiere a la persona, la persona suprema, Naraya. Para abhaktyat. Para avyaktat, He is transcendental. él es trascendental. His person is not the same personality as we have got. Su persona no es la misma persona, no es la misma personalidad que nosotros tenemos. There, see, that is param means that is adhokhayam, beyond our sense perception. Esto para significa que es adoxayam, que está más allá de la percepción de nuestros sentidos. So, and there are so many other evidences. Y hay muchas otras testimonios probatorios. Krishna says that matta paratarang nanyat. Krishna dice, mata parataram nanyat. There is no more superior existence than myself. No hay existencia superior a mí. Aham sarvasya prabhava. Aham sarvasya prabhava. I am the origin. Yo soy el origen. Janmadhyasya jata. Janmadhyasya yata. This verse, this quote is explained by Krishna himself, that I am the origin of everything. Este verso, este código, el Krishna mismo lo explica diciendo, yo soy el origen de todo. And Arjuna, who understood Krishna, he said, Parabrahma parang dhamam pavitram paramam bhavan. Y Arjuna, que entendió a Krishna, dijo, Param Dhamma, Param Brahma, Pavitram, Paramam Bhavam, Purusham. He accepted the absolute truth, a Purusha, a person. Él consideró o aceptó a la verdad absoluta como Purusha, una persona. So, the absolute cannot be impersonal. El absoluto no puede ser impersonal. Impersonal is one of the features of the absolute truth. Lo impersonal es uno de los aspectos de la verdad absoluta, but the absolute truth in the original understanding is person. pero la verdad absoluta en la comprensión original es una persona. As Krishna says, Brahmana aham pratishtha. Tal y como Krishna dice, Brahmano aham pratishta. The impersonal Brahma is situated in him.
El Brahman impersonal está situado en él. It is his personal rays, effulgence of his bodily rays. Se trata de sus rayos personales, de la refulgencia de los rayos de su cuerpo. Jasya prabha prabhavato jagadannakut. Yasya prabha prabhavato jagadanda koti. He has got his bodily effulgence, just like the sunshine is the effulgence of the sun globe. And the sun globe, within the sun globe, there is sun god, Vivasyan. Él posee su refulgencia corporal, del mismo modo que la luz del sol es la refulgencia del disco solar, y el disco solar es el lugar donde habita el dios del sol, Vivasvan. That is also, we get information from the Bhagavad Gita. The sun planet is not impersonal, not a lump of matter. Esta información la recibimos de la Bhagavad Gita. El Sol, el planeta solar, no es impersonal, no es un montón de materia. He, the predominating deity in the sun globe, and his name is also given in the Bhagavad Gita, Vivasyan. En el globo solar existe una deidad regente cuyo nombre se da también en la Bhagavad Gita, Vivasvan. Vivasyan manave praha. Vivasvan manave praha. Praha, he explained Bhagavad Gita, therefore he is a person. Praha, él explicó la Bhagavad Gita, por eso es una persona. As we get this experience that from the sun globe, within the sun globe, there is a person. Tal y como tenemos esta experiencia del disco solar, que en el disco solar, en el globo solar, hay una persona, and due to the effulgence of that personal rays of the sun globe, or the population there, every people being glowing, the whole sun planet is so powerful glowing. y debido a la refulgencia de los rayos personales del dios del sol o de la población del sol, todos sus habitantes resplandecen. Debido a eso el planeta solar es tan poderoso, tan deslumbrante. And the glow is distributed all over the universe. Y ese resplandor se expande, se extiende por todo el universo. Similarly, there is a glowing effulgence of the Supreme Person. De forma similar, también la persona suprema manifiesta una refulgencia deslumbrante. That is called Brahma Jyoti. Es lo que se denomina Brahma Jyoti. That Brahma Jyoti is impersonal, but the Brahma Jyoti is resting on the personality of Krishna. Ese Brahma Jyoti es impersonal, pero ese Brahma Jyoti descansa sobre la personalidad de Krishna. So ultimate absolute truth is Krishna. La verdad absoluta, suprema, es por lo tanto Krishna. That is the verdict of whole Vedic literature, Vedanta. Ese es el veredicto de todas las escrituras védicas, el Vedanta. And Krishna says that Vedaischa sarvai ahameva Veda. Y Krishna dice que Vedaischa sarvair ahameva Vedyam. Anyone who has not understood Krishna, he has not studied the Vedic literature very perfectly. Quien no ha entendido a Krishna no ha estudiado a la perfección las escrituras védicas. Vedanta vid Vedanta kritya aham. Vedanta vid Vedanta kripchaham. Krishna says. He is the compiler of Vedanta. Krishna dice que él es el compilador, el recopilador del Vedanta. So who will know Vedanta better than Krishna? ¿Y quién va a conocer el Vedanta mejor que Krishna? The so-called Vedantis, they are very much proud of their knowledge of Vedanta.
Los supuestos vedantistas están muy orgullosos de su conocimiento del Vedanta. But the real compiler of the Vedanta philosophy is Vyasdev. Pero el verdadero recopilador o redactor de la filosofía Vedanta es Vyasadeva. He is incarnation of Krishna. Es una encarnación de Krishna. So therefore Krishna says, Vedanta Krit, Vedanta Vid. Por eso Krishna dice Vedanta Krit, Vedanta Krit. He is the compiler of the Vedanta Sutra and he knows what is Vedanta Sutra. Él es el compilador del Vedanta Sutra y él conoce el Vedanta Sutra. Not the so-called Mayavadi philosophers. No esos supuestos filósofos mayavadis. So we have to learn Vedanta Sutra from Krishna, not from others. Por lo tanto, tenemos que aprender el Vedanta Sutra de Krishna y no de otros. Not from others. No de otras fuentes. We are not going to be befooled. No vamos a dejar que nos confundan. We know what is Vedanta Sutra. Sabemos qué es el Vedanta Sutra. Vedanta Sutra points out that here is the person, Supreme Person, Krishna. El Vedanta Sutra indica, señala cuál es la persona suprema, Krishna. Ishvara Parama Krishna. Ishvara Parama Krishna. Brahma says, Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. Brahma lo dice, Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. Krishna himself says, Aham Sarvasya Prabhava. Y Krishna mismo lo dice, Aham Sarvasya Prabhavo. He is the origin. Él es el origen. Because the absolute truth is the origin of everything. The Krishna is the origin of everything. Debido a que la verdad absoluta es el origen de todo, Krishna es el origen de todo. Aham Sarvasya Prabhava. Aham Sarvasya Prabhavo. He is the origin of even Narayana. He is Él es el origen incluso de Narayan. the origin of Brahma. Él es el origen de Brahma. He is the origin of Lord Shiva. Él es el origen del Señor Shiva. He is origin of the Brahma effulgence. Él es el origen de la refulgencia del Brahman. He is origin of Paramatma. Es el origen de Paramatma. Ishvara Sarvabhutana Hriddeshe Arjuna Tisthati. Ishvara Sarvabhutanam Hriddese Arjuna Tishtati. But the origin from Paramatma is another expansion of Krishna. Pero el origen de Paramatma es otra expansión de Krishna. That is also explained. It También esto se explica. the Changsakala Pumsa Krishnastu Bhagavan Sayam. Ete chamsa kalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. With our this philosophy, Krishna consciousness, we are pointing out the Supreme Person. En nuestra filosofía, en esta filosofía de conciencia de Krishna, estamos refiriéndonos o señalando a la persona suprema. Krishnastu Bhagavan Sayam. Krishnastu Bhagavan Swayam. Everyone is searching after God. Todo el mundo está buscando a Dios. We are delivering. Nosotros lo estamos dando. Krishna is delivering himself. Krishna se está dando a sí mismo. That is his kindness. Esa es su bondad. That is his mercy. Esa es su misericordia. And Lord Chaitanya is delivering Krishna. Y el Señor Chaitanya está dando a Krishna. Krishna Prema Pradaya. Not only Krishna, he is giving love of Krishna. Krishna Prema Pradayate. No solamente a Krishna, está dando amor por Krishna. So, the Krishna consciousness people, they should not be misled by so-called Vedantis or impersonalists or Vaidis. Y las personas conscientes de Krishna no deben dejarse descarriar por los supuestos vedantistas o impersonalistas, nihilistas.
they should stick to the principle as it is described in the Bhagavad Gita. Deben seguir estrictamente el principio que se explica en la Bhagavad Gita. Therefore we present Bhagavad Gita as it is. Por eso presentamos la Bhagavad Gita tal como es. Thank you very much. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.